Final ladies category 7 laps. Nadia si Saira Paco, Loren Giboni, Kakay de la Pedra, Laila Guro, Chanel Quirol, Maika Pipito, Arian Montiliao. Final ladies category, here we go. Naguna. Ikalima ra si Saira, ikalima. Nakuna si Kensani. Chanel Quirol nakuna. Loren Giboni. Ikatulo na si Saira, ikatulo na. Oh. Nagula si Chanel Quirol, Loren Giboni, Saira Paco, kebertikan si Loren. Oh, ikadua na Saira. Ikadua na si Saira, ikadua na. Ikadua na si Saira. Hinahabol si Chanel Quirol. Ayan na si Saira. Unti-unti na lumalapit sa likod ni Chanel. Ayan na. Manatsay. Ayun! Sinasabi ko. Bolsay. This is 7 laps of racing. Pangalawa pa rin Saira. Hinahabol si Chanel. Chanel Quirol ang leading. Ayan na si Saira sa likod ni Chanel, malapit na. Ayan na. Ayan na. Wala! Kilupad na, layo kayo. Nakadol na si Saira. Ayan na, Say. Oh, tabi. Laper. Ayan na si Saira. Tabi, Laper, tabi. Tabi, Laper. Ayan na, dikit na si Saira. Dikit na si Saira. Ayan na, dikit na. Ayan na. Ayan na, dikit na kayo. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Oh, lala. Ayan na, nakubertek na si Saira. Oh, pangalawa na Chanel Quirol. Wala ko itingog eh. Leading all the way, Saira Paco.